মই যেতে একটা টেস্টিমনি দিবলে কারণে মই একটা আমার হারভেস্ট প্রে হোম লাগার নাম দিয়ে মই একটা ইতিয়া ঈশ্বর লাগার নাম দিয়ে হেলিং দিয়া লাগা শুনিব্রা তাই বে টেস্টিমনি দিবলে মন করতে কারণে শুনিব্রা ঈশ্বর লাগার নাম দিয়ে তাই কেনেকা ভাল হয়েছে তাই একবার কব কারণে হারভেস্ট প্রে হোম ইতে তাই আহা রাতিব্রা ঈশ্বর ব্রা কেনেকা কাম করছে তো তাই ব্রা এটা কব এটা শুনি আপনি কেনেকা হয়েছে আপনি একবার কব পারবো মই তো বেশি বিমার হয়ে গেলাম মই তো পাকলি নিচনাবে হয়ে গেলাম বিমার হয়ে থাকিছে বলিবি মই ইয়াতে প্রেম হোমতে ইয়াতে আহি গেলা মই বেশি ভাল হয়েছে আর ঈশ্বররা মইকে বেশি চিঠি বলে দিছে ঈশ্বররা মই তো শয়তানরা মইকে ইমান দুখ দি গেলা থাকা তো এতিয়া তো বেশি ভাল হয়েছে এতিয়া তো আর বিমার এতিয়া তো ভাল বিমার নিচনাবি নাই ইমান ভাল হয়েছে itu nisna moi nisna ita kunba enya bimar hoigina moi nisna dukba khan kunba thakise bole apni khan be yate ahigina fasting thakina moi bbc din 6 7 8 enaga fasting gorina phabose ita be apni khan be kunba ahigina moi nisna phal hobole isu bramoila phal kura nisna tai khan be phal kuri dibo itu bra apni khan be phal বলে আহিবি ইয়াতে নিয়া বলে দিয়া আছে হ্যাঁ যেটা আমার যেটা পুনি আমি বি তাই লাগা আমি যেটা হারভেস্ট প্রোগ্রাম লাগা মই ডাইরেক্টর একটা আছে ফাউন্ডার উইথ ডাইরেক্টর মই যেটা পুনি মানিয়া তাই আহা লাগা রাতি দে কথা কবলে না পারে কথা না ওলাই পুরা তাই বেশি তুক পাই না আইছে এটো দেন দে जिसु ख्रिस्ट लागा मोरमब्रा ताइगे तालगा बाबा तालगा आमा तालगा मुदा आरो तालगा मुदा लगा बाबा आरो तालगा मुदा लगा आमा आरो खुनी खान सब दे जिसु लगा नाम दे सिन कन्फेस बा बेसि दे ताइगे जिसु ब्राय वंडरफुल मिरेकल काम करिसे ताइगे मानके फरगिव करिसे जिसु ब्राय ताइगे फरगिव करिसे एतु कारणे साइडान के सोरम खिनाय दिगेना इधर जिसु लगाना चिदिसे दे पारिसे दे कथा भी ओलाबर ना पारेगना ताइ पूरा सेंस नाय कथा भी ओलाबर ना पारेगना मानुखनफ्रा केनेका होइसे ना गुना सब पे ताइगे दा फुल पालागा लाइफ दे आइसे बोले भी जिसु लगा नाम दे साइडान लगा हातफ्रा चितिगेना पारेगना ताइ जिसु लगा नाम दे कोआदन दे अमान हार्वेस्ट प्रे होम लगा प्रे बारियो काउंसलर खान आमी बरबेगना आमी खान का प्रार्थना करा दे पुनी मान्यालो जिसु ख्रिस्ट लगा मोरम प्राहिम ने सब हाल हो जैसे इतिया अची ताई जिसु लगा नाम दे गुना टेस्टिमोनी तिया लगा इतु थगा ताइब्रा ता लगा काना मने आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस आरो तुइबार जाते ताइब्रा दो जिसु नाम नी चामे जिसु ख्रिस्ट लगा क्रॉस ला खुन राही थलाई दिगना होना जो काना कुरेगना जिसु ख्रिस्ट ब्राही ताइगे हाल वाला का अची मुजु इनेगा टेस्टिमोनी जिसु लगा नाम दे इतिया चर्च दे आरो जगह जगह दे इतु सोके आमिगन पेरावर ना पारे बोलबे यूट्यूब चैनल दे इतु पुनी मान्या ताइ फाल कुरी दिया लगा जिसु लगा नाम दे इनेगा मान्या निसना कोथा ओरना लावना पारेगना नोलेमने पाकला निसना पाकली निसना बीमार होगेना थाका मानुकांदो तुक पाइगना थाका मानुकांदो आहाइगना इतुदे जिसु लगा नाम दे जानगाय गुरु पारबो जिसु लगा नाम दे जदे हार्वेस्ट प्रोग्राम लगा प्रे बारियो काउंसिल खान जदे थाका लगा पिसास खान रही प्रार्थना करा दे जिसु रही रेस्पोंड करा लगा जदे पुनी मान्या जिसु ख्रिस्ट लगा नाम दे चिता पारा फाल होई चा लगा जिसु नाम दे इनेगा टेस्टिमोनी तियासे मुइजन इदो क्लैरिफाई करा लगा जिसु लगा नाम दे सर्टिफाई करे लगा इदो आजिब्रो जिसु लगा नाम दे चिटी से दे बारी से दे सो मानुबे दुख पाई जुदी दो अपनी खान बे बीमार होइगना बारलाइस होइगना इनेगा थागा मानुकांदो ओ इत्याबि अनकॉन्शियस इत्याबि कथा बोलना पारेगना इनेगा कथा ओलावना पारेगना दुख पाइगना कुनबा जगत आसेनेगे बेसिबा इतु यदे सिस्टर मान्या
hal one is na hal hokol kane amni khan bi ahibla paribode kogana etu muijun Jisu Krista brahmana phal kuri dia laga etu puni Jisu laga naam de mane enega verify kora aro testimony dia iman ase kun manu pra huni se amni khan etu prayer home karne bi प्रार्थना करिबि आरो आमनि खान बि प्रार्थना बिमारी दुख होइसे बोले तो आमनि खान जाते कांटेक्ट नंबर आरो प्रे होम दे आहायगना तो कुनदु जगह से बोले तो इदु जगह दो आमखान प्रे मारियो काउंसिल खानरा उठिगना बि को बारबो जाते बोरिंगनि जाते बोरिंगनि जगह आसे आरो आमनि खान कांगन आउटर्स प्रा हुमाय से बोले तो मखला प्रे होम दो इमली कंस्ट्रक्शन प्रा हुमाय आरो इजे पालिजन एलपी स्कूल उसर आसे इदु पुनी भी अच्छे फाल वाला का जिसु लगा नाम दे टेस्टिमनी क्या लगा ईमान दे से सो मानो कि सो ब्राइट ब्लेसिंग दे जेमेसी सो मानो